አሜን አውሽጥና ዘተቀመጠ ከቢድ ናይ እግዚአብሔር ኃይልሎ ለማዓልት እግዚአብሔር ከንቀሳቀሰዩ ለምንሪዮ ቃል ናይ አመንቲ ስልጣን ድብል ብዛዕባ አውቶሪቲ ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አውቶሪቲ ሓደ ጊዜ ወንድር ሱቅልና ዝተውዒልና አብዛ ዓለም ሰብ ክነብር ከሎ ዋላ ዞም ነገስታት ምድር እንድሕራ ዝተውዒልና ሎም ኢትስ ኦል አባውት ፓወር በቃ ናይ ኃይል ጉዳዩ እቲ ምስኪን ይግፋዕ እቲ ኃይልን ለኒ ድብልካ ከም ድልየቱ ይነብር እግዚአብሔር ካን ህዝቡ አብዚ ምድር እዚ በቲ ንሱ ዝገዝአሉ መንነቱ ካ ዝኾነ ጽድቂ ብጸጋ ክገዝእ ምስ ደለዮ ንሰብ ዝሃቦ ነገር እንታይ ይተልና ስልጣን ድባል ነገር ኢየሱስ ጎይታይ አብ መዝሙር 62 ፍቅድ 11 ሞነውጽ ሓደ መዝሙር 62 ፍቅድ 11 እንተ ዝሕዘለይ ካልኣይ ከዓ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ፍቅድ 14 ከዓ ምክንያቱ አብ ነገራት አብ ፍጥረታት አብ ሰማይ አብ ምድሪ ወይ ድማ አብ ትሕቲ ምድሪ አብ ኩሉ ገዛኢ እግዚአብሔር ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ናይ መን እዩ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ድኾነ ስልጣን አለኒ ድብል እንተመሲሉ ሲ እቲ አለኒ ድብሎ ስልጣን አብ ትሕቲ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ወይ በስልጣን እግዚአብሔር ክግዛእ ድኽእል ስልጣን ይደሎ ድኾነ በዓል ስልጣን he can be or it can be anything سلطان ናይ አምላኽ ምዃኑ አምላኽ ሓንሳ ተዛረበ ክልተ ሰዕ ሰማዕክዎ መንፈስ ምግላጽዩ ንጉስ ዳዊት ሰምዖ ነይሩ እግዚአብሔር አይፈልጥን እግዚአብሔር ሽሕ ጊዜ ተዛሪቡ ሓንሳ ምስማዕ ሲኢኑሎ አብ ዝነበረ እዋንሲ እግዚአብሔር ሓንሳ ምስ ተዛረበ ዳዊት ግን ክልተ ሰዕ ሰማዕክዎ ይብለና ትሰምዑ ነገር ግን እንታይ ነይሩ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ምክንያቱ ንጉስ ዳዊት ዝኽብል ከሎ አብ ከባቢው አብ ዘበኑ አብ ዝነበሩ እዋን ሓያል ይነት ትሕት ይደሎ ከም ድሌቱ እንዳጎበጦ ዝነብር ገዚእዎ ዝነብር ባርያ ገይርዎ ዝነብር ስለዚህ ዳዊት ምስተሰአ ምስተቀበአ ካብ እግዚአብሔር ካ ገለ ዝተቀበለ ወይ ካ እግዚአብሔር ዳሃቦ ነገር ከም ዘሎ ምስፈለጠ ክውጅ ምስለለ السلطان كون እግዚአብሔር بعل سلطان እግዚአብሔር بعل سلطان እግዚአብሔር سلطان ናይ እግዚአብሔር سلطان ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ እግዚአብሔር ሓንሳ ወይ አምላኽ ሓንሳ ተዛሪብስ አነ ግን ክልተ ሰዕ ሰሚዕዮ ጥራሕ ደይኮነስ አብ ልበይ እውን ጽቡቅ የረስተው ኢለ ይብላል ኢየሱስ ጎይታይ መጽሐፍ ምሳሌ ፍቅዲ 8 ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 14 ከድና ካተሪና እንታይ ይብለና ምክርን ምስላጥና ታዩ አይምሮ አነ ስልጣንካ ናተይ አሜን ስልጣን ናይ መኒ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ይስኩል እንታይ ማለት ይመስለኩም እቲ ሱፕሪም ገዛኢ አብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረታት እግዚአብሔር አሜን በእግዚአብሔር ደይግዛ በእግዚአብሔር ዘይምለኽ የለን አብ ትሕቲ ናይ እግዚአብሔር ኦቶሪቲ ደይግዛ የለን አሜን ደክሰምዕ ስለዚህ ሓደ ሎ ማዓልቲ ኮንፊደንትሊ ወይ ድማ ባሂልና በኮንፊደንስ ክንሰምዖ ወይ ድማ ሰሚዕና ይኻ ናትና ጌርና ክንወጽእ ደለና ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ንሕና ናይ እግዚአብሔር ኢና ስልጣን ናቱ እዩ ንሕና ደቆይና አሜን ደክሰምዕ እቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እግዚአብሔር አቦኻ እዩ አቦ ህዝቢ እዩ አሜን ደክሰምዕ እንታይ እዚ ነገር ዝድቀትል ተልና ፍርህድ በሃል ነገር ይኻ ቢወትካ ኢሊሚኔት ትገብር ፍርሂ ሰብ ፍርሂ ይሽሪንክ ወይ ድማ ከምዚ ተጨኒቁ ተጫማዲዱ ክነብር ዝገብሮ ናይ ብዙሕ ነገር ፍርሂ ናይ ጥዕና ፍርሂ ናይ ስራሕ ፍርሂ ናይ ፋይናንስ ፍርሂ ደቂ ምሳዓበይ እንታ ክኾን እዮም ፍርሂ ካልእ እውን ብተፈላለየ ዓይነት ፍርሂ ክኸውን ይኽእል ፍርሂ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፍርሂ ነፍስኻ ሰሚዓቶ ገለ ነገር ሕቶ ክመጻ ከሎ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር አሜን ደክሰምዕ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ምልክን ግዛአትን ናይ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር እንድሕሪና አብ ዘበናት
ولا بتزفترت معرف حدا خيدنا انترينا እግዚአብሔር ቅድሚና ብዛ ሓሳብ እዚኣ ምምፃይ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 4 እንታይ ዝብል ቃል ንረክብ መስለኩም እንተሪኢኹማ ብፍላይ ብእንግሊሽ ተንቢብኩማ it will bless your spirit where the word of the king is there is power ኢሉ ናይ ንጉስ ቃል ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ሓይል ኣሎ ንጉስ ክዛረብ ከሎ ስቕ ኢሉ ቮይድ ዝኾነ ቃል ኣይዛረብኒ ካብ ኣፉ ድወፅእ ደበለ ቃልሲ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ኣስሊጡን ኣቕኒዑን እዩ ናብኡ ዝምለስ ኣሜን ደኽሰምዕ ንጉስ ኩሉ ግዜ ንጉስ ኪንግ ወላ ናይ ነገስታት ናይ ምድሪ እሱ ኸይዲ ኮነን ውግእ ድዋጋእ እሱ ኸይዲ ኮነን ሚሳሊ ወላ ቦምባ ዝድርቢ ናይ ንጉስ ስራሕ እንታይ መስለኩም ኮማንድ ይእዝዝ ይዛረብ በቃላቱ ይዛረብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቃላት ንጉስ እንታይ ኢሉ ኣሎ በትግርኛ ሱልጡን እዩ ቃላት ንጉስ ሱልጡን እዩ በዓል ስልጣን እዩ ማለት እዩ ትሱልጡን ድብል ቃል በዓል ስልጣን እዩ ካብ ንጉስ ድወፅእ ቃል በዓል ስልጣን እዩ ንጉስ ከም ሓደ ተራ ወተሃደር ወይ ከም ተራ ሰብ ኣይዛረብኒ because he is a king ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዚ ስለ ዝኾነ ድገብሮ ዘበለ ሁሉ ንጉስ ክገብር ከሎ ብቃላት አፉ ይድገብሮ ካብ አፉ ብድወፅእ ቃላቲ ነገራት ዘቕንዕ ነገራት ድእዝዝ ነገራት ደስተኻኽል ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ናብቲ ኣውራ ሓሳበይ መእተው ምእንቲ ክኾነኒ ሓደ ነገር ግን ነስተውዕል ዝኾነ ይኹን ኣብ ምድሪ ዘሎ ንጉስ ናይ ሓይሉ ናይ ንግስነቱ ብርትዕ ወይ ድማኒ ናይ ግዝኣቱ ሓይሊ መግለፂ ናይቲ ካብ ኣፉ ድወፅእ ቃልን እቲ ድወፅእ ቃል ከዓ ተፈፃምነቱን እዩ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ንጉስ ገለ ክብል ይኽእል ፎር ኤግዛምፕል ንሽተይ ዓዲ እሞ ንበል ጅቡቲ ትበሃል ዓዲ ንኣሜሪካ ክትፋእኬ ብዛ 2 መዓልቲ እንተይላታ እቲ ፕራክቲካሊቲ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ተባህለ ንዑ ደፅንዕ ደስኒ ኢንፎርስ ዝገብር ቃል ብሓይሊ ከዓ ኣሎ ኣሜን ሕጂ እግዚኣብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ኸድና ተርኢናዮ ኩለን ተርኢኹመን ክገብር ከሎስ ኩለን ዝገበረን ብርሃን ይኹን በለ because he's a king ብርሃን ክርኢ ደልዩ ኣሎ he don't want to see darkness ምድሪ ጥራያን ብርሃን ጥራያን ነበረት ጸልማት ካብ ማዕሙቕ ምድሪ ነበረ መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ሽዑ እግዚአብሔር ምስ ራእይስ ባሃይ በሎን ክኸውን ዘይብሉ ነገርስ ከልግስ ደልዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክኸውን ዘይብሉ ነገር ካብ ህይወትካ ትነቕለሉ ምስጢር ሎ መዓልቲ ክትቅበል ኢኻ ኣሜን ደኽሰምዕ እግዚአብሔር ሪእዮን ጸልማትሲ ሳስተይን ክገብር ኤግዚስት ክገብር ኣይደለዮ ክቕፅል ኣይደለዮን እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን በለ ዲኖ ናይ እግዚአብሔር ትበለ ድብል ተጻሒፍልና ንዓና ምን ክንፈልጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን ዲሉ his expectation ድሕሪ ይኸውን ዶ ኣይከውን ድባል የለን because he is a king automatically by default ናይ ተዛረቦ ነገር ኮይኑ ክርኢ ደሊ ኣሜን ደኽሰምዕ ትፈልጡ ዲኹም ንክርስቲያናት ንኣመንቲ እዚ ኮማንድ እዚ ኣብ ህይወትና ቀሚጥዎ ኣሎ ኣሜን ንማያት ካብ ማያት ንፈሊ ጠፈር ይኹን ይኸውን ዶ ኣይከውንን ቀሲሉ ዶ ይኸውን ዋላ ድማ ከይኮነ ይተርፍ ኖ ኣብ ንጉስ ኣይሰርሕን እዩ ምስ ተዛረበ ውፅኢቱ እንታይ ድኸውን መስለኩም ምዃን እስኪ ምዃን በሉ በቃ ምዃን ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዚኣ ይኽብል ደልየ ታስዋዩ ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ቨሪ ኢምፖርታንት ዝኾነ ክልቲ ቃላት ተዛሪብዎ ግዛእ ኢሉ ምለኽካ ኢሉ ግዛእን ንምድሪ ሳብዲዩ the earth and have dominion upon it ኢሉ ኣብ ኩሎም ፍጥረታት ከዓ ዶሚኒዮን ዶሚኔት ግበር ብምንታይ ተልናኮ ኣዳም ሽዑ ቀስቲ የብሉን ማንቲክራማ ይብሉን ካልእ ሰርሖ መዋግእ ነገር የብሉን ብቃላቱ ይድገዝእ ኣሜን ደኽሰምዕ ግዝኣት ኣብ ኣፍካ ይደሎ ግዝኣት ኣብ ቃልካ ይደሎ ክርስቲያን በኣፉ ይድገዝእ ክርስቲያን በቃላቱ ይድገዝእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር መጀመርታ ድገበሮ ነገር እቲ መንነቱ ንሰብ ከካፍሎ ከሎ ስልጣን ዝበሃል ነገር ይህቦ ኣውቶሪቲ ይህቦ እንታይ ክገብር ጅራፍ ምስ መፀትሲ ከም ድደለየ ሽም ከውፃእ ምናልባት ሓጢኣት ደምፆ ነገር ውድቀት ደምፆ ነገር ናይ ቋንቋ ምብትታን ወይ ምብዛሕ ስለ ዝመፀ ኣብ ዓለም ንሓንቲ ዓይነት እንስሳ ሚልዮን መፀውዒ ክህልዋ ይኽእል እያ ኦፍኮርስ ሓቀይ ንሓንቲ ኣድጊ ንሕና ኣድጊ ተልናዮም ሓርኛ ኣህያ እዮም ድብልዋ ኣዳም መዓት ሽም ኣይሃባን ሕጂ እቲ ናይ ሽም ብፍልላይ ናይ ሓጢኣት ናይ ቋንቋ ምድብላቕ ደምፆ ነገር ምዃኑ የርእየና ማለት እዩ
ግን አዳም እንታይ ኢሉ እዩ ሰይሚዎ ነይሩ እቲ ድሰመዮ እግዚአብሔር አጽኒዕዎ why he made him a king ንጉስ ገይርዎ በቃላቱስ እቲ ዝበሎ ከምቲ ዝበሎ ድጸንዕ the same አዳም ንሓንቲ እንስሳ ወይ ንሓንቲ ድኾነት ነገር አምጽዩ ሽማ ምስሓባ ከምኡ ዶ ትቕጽል ትኸውን ድብል ነገር የብሉ that's why ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ብልቡ ዝኣምን እዩ እምበር ዘይወላወል ዝኣምን ዘይወላወል እንታይ ምስ በለስ ይኸውን ዶ ኣይከውንን ኢሉ ዘይወላወል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ንአዳም ስልጣን ይሂብዎ አዳም ካብ ኃጢአት ምግባሩ ካብ ምንታይ ኢልግስተልና አውቶሪቲ ተወሲድዎ ደግዞ ዝነበረ አውቶሪቲ ተወሲድዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አዳም ስልጣን ተወሲድዎ trust me እቲ ድበለጸ ነገር ሰብ ኣብዚ ምድሪ ኮሙን ስለ ዝሓሰቡ ናይ እግዚአብሔር ኦሪጂናል ሐሳብ ስለ ዝኾነ ገዚኡ ክነብር ኣብ ነገራት መሊኹ ኣይ ጸሊኻ ወይ ድማ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣዚዝካዮ ኮይኑ ርኢኻዮ ደስ ኣይብለኩምን that's the ናይ እግዚአብሔር አውራ ሐሳብ ንሰብ ትዛረቦ ትነገራትካ ከምቲ ትብሎ ደለኻ ኮይኑ ኣብኡ ክትሪኦ ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ይትድልየቱ ንሰብ እዚ ይድልየቱ ንዓይና ዓቐጥኩም ኣብ ነገራት ሲ እዚ ይድልየቱ ናውን መጽኢና ግን ወላ ብሉይ ኪዳን ተርኢና ኣብ ዝተፈላለየ ጋጣሚ ሰባት የተስእ መሳፍንት የተስእ ይቐብኦም ኣብ ልዕሊኦም ደግዝእ ቅብኣት የምጽእ ሽዑት ቅብኣት ምስ መጸ ምስቲ ቅብኣት ንመጽእ ስልጣን ኣሎ ይዛረቡ እቲ ቅብኣትካ ነቲ ድብልዎ ደለው ነገር የጽንዖ እስኪ ቅብኣት አምላኽ በሉ ቅብኣት መንፈስ ቅዱስ በሉ ተቀቢለ ይበሉ አሜን አሜን ሕጂ it's not about the oil the holy spirit himself the person አባይና ባኻትኩምን ሓዲር ኣሎ አሜን ደኽሰምዕ ከመይ ጌርና ነቲ ተቀቢልና የደለና ነስርዖ እዩ እግዚአብሔር ብምስትውዓል ክንመላለስ ደልየና ሐዋርያ ጳውሎስ ንዕንቱ ልቦናኹም በርዩ ተስፋ ጽዋዕውን ሃብቲ ርስቲ ክብሩን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ይጽልየልኩም ኣለኹ ድብለና እንታይ ኢና ንፈልጥ የዕንትኻ ተኸፊቱ እንታይ ትፈልጥ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ክትመላለሰሉ ደሊካ ደሎ መንገዲ ትፈልጥ እግዚአብሔር ሂብካ ደሎ ነገር ትፈልጥ እግዚአብሔር ክትገዝኦ ደሊካ ደሎን ክትመልኮ ደሊካ ደሎን ትፈልጥ ኣብዚ ምድሪ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀሉ ወዲ ክትነብሮ ደሊካ ደሎ ጥዑም ናብራ ክትነብር ክትፈልጥ ይደሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር አውራ ሐሳብ ንሰብ እዚ ካብ ውድቀት ደምጾ ነገር እንታይ ይተልና ኣዝዩ ክገርመን ደቀነ ከስተንት ንኸሎ ኾፊለ ካብ ሰብ ስልጣን ይተወሲዱ እቲ ኣብ ነገራት ከምልኾ ድኽእል ዓቕምስ ካብ ሰብ ተወሲዱ ትድመልኽ ነበረስ ብነገራት ድምለኽ ኮይኑ ክመልኽ ዝተፈጥረ ሰብ ብነገራት ድምለኽ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ መጺኻ እዚ ነገር ዝን ማሕበሩ ኣብ ትክትቅመጦ ዘለዋ ስፍራ ከቐምጣ ከሎ ንርኢ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘመርቲ ክዛረቡ ከሎ ክዝምሩ ከሎ እንታይ ኢሎም ስልጣን ሰጥቶኛል እባቡና ጊንጡ ርገጠው ብሎኛል ስልጣን ሰጥቶኛል እባቡና ጊንጡ ርገጠው ብሎኛል ትስልጣንሲ ንዓኻ ከም ንገለ ይኮነን ኣለኒ ጥራሕ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ክትገዛሉ ክትመልከሉ አሜን ደኽሰምዕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ኸድና እንተርኢና ተሓሳብ ጥራሕ ሕዝቦ ኣብ ግዜ ምስከድኩም ኣብ ገዛ ምስከድኩም አንብቦ ኤልሳ ድበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ እንተሪኢኹሞ ሕጂ እዚ ኮሚኒኬት ገብር ድፍት እንደለኹ ኣምላኽ ጸሊኻ ጸሎትካ ክምልስ ሰናይ ድልየት እዩ ሓቀይ እንዴ ትጸሊ እግዚአብሔር ድጸለኻዮ ክምልሰልካ ሰናይ ድልየት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኮሙ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክወሃበኩም ነዚ መዲቦኩም ይልና ካው ሕልፍ ድበለ ነገር ግን በትተዋሃብናየ ስልጣን ግን ብዛዕባ ነገራት ክንዛረብ ዘይኮነስ ኣብ ነገራት ክንዛረብ እግዚአብሔር ደልየና ኩነታት ኣሎ ሓደ ቻሌንጅ ኣሎ the storm ወይ ማዕበል ንፋስ ኣሎ እግዚአብሔር ሆይ ብዛዕባ እዚ ንፋስ ዝዓረቀለይ ክትብል ካልእ ነገር እዩ ነቲ ንፋስ ከም ጎይታ ክትዛረበኻ ካልእ ነገር እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ምስ መጸ ተሪኢኹም ጎይታ ምስ መጸ ዝገበሮ ክርኢ ናብ ቃል ኣምላኽ ንደቀ መዛሙርት ኣርእዎም ዝኸደ ክገብርዎ ርእይዎም ካብ ዝተሓጎሰሉ እንታይ ይመስለኩም ክልምኑ ከለዉ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ነገራት ኢሎም ክገዝኡ ከለዉ ክሪኦም ከለዉ እዩ ደስ ኢልዎ ኣሜን ደኽሰምዕ ከኣውራ ኣዳም ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ስለ ድዘበለ
ካብኡ ተወስደ ነገር ናብ ሰብ መልስ ለዝመፀ ጎይታ ትናይ ሰብ ስልጣን ኣብዚ ምድሪ እዚ ምሽ ቃል አምላክ ዛረብ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣብ ገለ ክፍል እንታይ ኢሉሎ ሰማያት ናይ እግዚአብሔር እዮም ኢል ሓቀይ ምድሪ ግና ንደቂ ሰባት ሃባ ስለዚ እዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር ንሰብ ይህዋ እዛ ምድሪ እዚኣ ንእንስሳታት ኣይኮነን እዛ ምድሪ እዚኣ ናይ መላእክቲ ይኮነትን እዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋንንት ክገዝኡ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይህዋ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርን ጎይታ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ኣብ ካልኣይ ነገስት እንድሕር እዚ ኤልሳዕ ድበሃል ሰብኣይ ሪኢኹሞ ቅድሚ ናብ ዝምፀይ ኣብ ዘመን ኣገልግሎቱ ከምዚ በጨቅ ዝብል እቲ ኣውራ ንኣዳም ዝተወስዶ ነገር ድሓርካ ብክርስቶስ ድኾነ ድረኣናዮ ነታ ማሕበር ከዓ ድተዋህበ ሓቂ ንሪኦ እንታይ ይመስለኩም ሕጂ ኤልሳዕ ድበሃል ሰብ ብዙሕ ግዜ ክፅልይ ንሪኦ ዲና ፀላይ እኳ ትኾነ ተረዲኹምኒ በዓል ዕዳ መፂኡ ንደቀይ ክወስደም ደልዩ ኢላ ኮምፕሌን ክትገብር ምስ መፀታ ሰበይትስ ፅንሕ በሊ ክፅልየል ክብል ኮላ ንሪኢና ኣብ ቤትክ እንታይ ኣለኪ ኣውቶማቲካሊ ናብ ሶሉሽን ኣብ ቤትኪ እንታይ ኣለኪ ኣብ ቤተይ ደለኒ የብለይን ስጋዕ ትብል በቃ ብዘይካ ሒደት ዘይቲ ኣብ መቐር ሰሚቶ ምንም ነገር የብለይን ኦኬ ዳትስ ኦል ዩ ኒድ ኪድ ገዛኺ ዕፀው እዮ ገለመትሓስታት ጎይቢታት ለምኒ ኩሉኻ ኣብኡ ዕርቕዮ ሶ እዚ ሰብ he's not praying he's exercising his authority አሜን ድኽሰምዕ authority ሰይጣን ብዝተኻእሎ መጠን ንማሕበር ኣምላኽ ሮብ ክገብራ ድፈትን ደሎ ነገር እንታይ ይመስለኩም ለመንቲ ጥራሕ ኮና ክንነብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማሕበሩ ሸይሙዋ ኸይዱ ስልጣን ተቀቢልካ ምሽ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክትረግፁ ስልጣን ይበኩም ኣለኹ ስልጣን ይበኩም I gave you authority ትስልጣን ምሳኹም ኣሎ ትስልጣን ምሳኻትኩም ኣሎ ትስልጣን ምስ ማሕበሩ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ክትገብሩ ተመን ክትረግፁ ዕንቅርቢት ክትረግፁ ኩሉ ናይ ፀላይ ሓይሊ ክትረግፁ ክትገዝኡ ክትመልኩ ዝጎዳኩም ካ የለን ምክንያቱ በዓል ስልጣን ኩሉ ግዜ በዓል ስልጣን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ኤልሳዕ ድበሃል ሰብ ኣይኮማ ዓይነት ናይ እግዚአብሔር ናይ ስልጣን ወይ ናይቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ስልጣን ፕራክቲስ ክገብሮ ወይ ድማ ክጥቀመሉ ከሎ ንርኢ ጽባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ በቃ ክንድዚ ስርናይ ወይ ክንድዚ ሕርጭ ብክንድዚ ክሽየጥ እዩ መሬት ብድርቂ ኣዴታት ደቀን እንዳበልዓን ከለዋ ቆልዑት እንዳበልዓን ከለዋ ውላደን እንድበልዓል ደለዋ እዋን ርእሳት ግን ሓርኢ እንታይ ድበሃል ርግብን ድበሃል ነገር ዝሽየጠሉ ደሎ እዋን ቫልዩ ሃልይዎ ኣብ እስራኤል ኣብ ሰማርያ ኸም ዘለሉ እዋን ጽባሕ ከምዛ ሕጅስ እያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ let me tell you something መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ስልጣን ሞትን ህይወትን ኣመልሓስ እዩ ደሎ አሜን ድሕር ኣብ ምዕራፍ 4 ማቴዎስ ከድና ርኢና the moment ምዕራፍ 3 ተጠሚቑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወፀ ካብቲ ማይ ብኡ ከዓ ወፀ ምሽ ብለና ሽዑ እንታይ ድብል ድምፂ መፂ ይመስለኩም ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ኣቦ ካብ ሰማይሲ ወደይ ኢሉ he's my son ልበይ ምስ ልቡ ሓደ ዝኾነ ወደይ ኢሉ do you know what ሰይጣን ባዕሉ ሰይጣን ዝፈልጦ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዶ ሓደ ነገር ኣሎ ውሉድ ተኾንካ ስልጣን ዘለካ ምዃንካ ይፈልጥ ንውሉድ ስልጣን ከም ዘለዎም ካብ ኣቦ ዝተቐበልዎ ስልጣን ከም ዘሎ ዘግዝእ ስልጣን ከም ዘለዎም ይፈልጥ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ሲሉ if you are the son of God ነዚ እምነዚ እንታይ ኩን በል እንጌራ ኩን በል if you are the son of God ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ንምንታይ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ትብል ቃል ኣምፅኡ ትኽእል እንተኾንካ ብተፈለየ ገለ ነገር እንተሊካ እስኪ ገለ ነገር ግበር ንምንታይ ደይብሎ ውሉድ ኣምላኽ ስልጣን ኣሎ he himself the devil ፈልጥ ይሕዋተይ ስልጣን ከም ዘለክ ፈልጥ ኣብ ኣፍካ ስልጣን ከም ዘሎ ፈልጥ እንተ ተዛሪብካ ስርሑ ዘበለ ኩሉ ኤክስፖዝ ከም ትገብሮ ይፈልጥ ኣሜን ድኽሰምዕ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ኢልዎ if you are the son of God ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ብርግጽ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ይድብል ደሎ ጎይታ እኮ ነቲ ዘረብኡ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ተጠራጢሩ ወይ ናይ ምግባር ዓቕሚ ሃልዎ ዶ ይህልዎን ተጠራጢሩ ይኮነን ኢግኖር ገይርዎ ወይ ካልእ ኢሉ መሊስሉ
ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብድወፅእ ቃል ኩሉ እምበር ብንጌራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢሉ መሊሱሉ ድምልሰሉ ዘሎ ናይ ምግቢ ኮነንቲ ጉዳይ ናይ ምልዋጥ ናይ ደይ ምልዋጥ ኣይኮነንቲ ጉዳይ I know I am the son of God ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሰይጣን እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ወዳ ኣምላኽ እንትኾንካሲ ንኣዳም ንሰይጣን ኣብ ዘበናት ኩሉ ተስግኦ ነገር ካብ ኣዳም ቺት ገይሩ ድወሰዶ ኣውቶሪቲ ድበሃል ነገር ናብ ሰብ ከይምለስ እዩ አሜን ስልጣን ናይ ተማሕበሪ ስልጣን ናተይናትኩም እዩ ኣብ ደቅህ ስልጣን ኣለክ ኣብ ጥዕናኻ ስልጣን ኣለክ you can command healing ድተዓፀወ ድመስል ጠጠው ዝበለ ድመስል ነገር ተልዩ we have authority ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ደክሰምዕ ክትሪኦ ደይት ደን ነገር ተልዩ ክትግዕዞ ስልጣን ኣለክ ሕጂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ምስ ተገልጸ ከገልግል ምስ ጀመረ ሰባት ባዕሎም ክግረሙሉ ዝጀመሩ ኣብ ገጽ ምድሪ ተራእዩ ደይፈልጥ ነገር ኣብ ሰብ ክሪእዎ ጀመሩ ከም ሰብ ጥራሕ ስለ ዝፈልጥዎን ጎይታ ኢየሱስ ኣምላኽነቱ ስለ ዘይበራሃሎም ማለት እዩ እዚ ንፋስን ባሕርን ድእዘዙሉስ ምን ኢሉ ንፋስን ባሕርን ድእዝዝን መጽዩ ነቲ ንፋስ ነቲ ባሕሪ ድዛረቦ ሰብ መጽዩ ንንፋስ ይእዝዞ ንባሕሪ ይእዝዞ ከም ድደለየኻ ይገብሮ ኢሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ሞንኺ ስለዚ ሎም ማዓልቲ ሓንቲ ነገር ሒዝና ክንወፂና trust me number 1 let's be a very confident ሓደ ኮንፊደንስ ሰማዕና حكيم ገለ ጽሒፉ ማናጀር ገለ ኢሉ ገለ ሳብሚት ድገበርኮ ወረቃቅቲ ከም ገለ ኮይኑ ዶንግዩ حوي ኣብ ኣፍካ ስልጣን ኣሎ አሜን ደክሰምዕ ኣብ ኣፍካ ስልጣን ኣሎ ኣብ ሰማይ ድጸንዕ በዓል ስልጣን እዩ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ከድና ምዕራፍ 4 ፍቅድ 41 ከድና ተሪኢና ከም ዝድብል ንረክብ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላስት ዊክ ዝሓለፈ እዋን ሓውና ሙሴ ገልግልና ነይሩ ዝሓሳብ ብዛዕባ ኢንፋክት ኖ ካልእ ሓሳብ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ እንዳተሳገረ ከሎ ኣብ ድሕሪት ወገን ታጃልባ ተተርእይሱ ደቂሱ ነይሩ ይብለና ንፋስ ከም ዝለዓል ይፈልጥ እዩ ማዕበል ከም ዝትንስእ ይፈልጥ እዩ ንዑ ግን ጉዳይ ኣይኮነን ብወገን ድሕሪት ታጃልባ ተተርእይሱ ደቂሱሎ ድሓር ንፋስ ተላዒሉ ደቀ መዛሙርቱ መጽኦም መምህር ክትንጠፈሲ ግድናድ የብልካን ኢሎም ነቕኒቆም ከተስእዎ ከለዉ ንርኢ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተስአ ንንፋስ እንታይ ገይልዎ ገንሖ ይብል ንባሕሪ ከዓ ህድኢ በላ ሕጂ ዞም ህዝቢ ይሰምዑ ኣለዉ ይርእዩ ኣለዉ ደቀ መዛሙርቱ ሰምዑ ኣለዉ ጠፊእና መምህር ተስእ ኢሎም ክርበሹ ዝጸንሑ ደቀ መዛሙርቱስ ምስ ተስአ ቤና ይመጽእ ደሎ ናበይ ሸነኽ ይደሎ ዳይሬክሽን ናይቲ ማዕበል እንታይ ዓይነት ንፋስ ነፊሱ ገለ ይኮነን ምናልባት ከምኡ ጽበዩ ነይሮም ኮኑ ናይ ባሕሪ ነገር ስለ ዝፈልጡ ማለት እዩ ብባሕሪ ከዓ ድነፍስ ንፋሳት ከዓ ስማት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሽም ኣለዎ ከምዚ ንፋስ ተባሂሉ ጽዋዕ ኤሮክላዶን ይድበሃል ሓቂ ድበሃል ንፋስ ተስእ ይድብለና ሕጂ ምናልባት ከምኡ ኤክስፔክቴሽን ነይርዎም ይኸውን እዩ ንየሱስ ግን ዘገድሶ ይነበረን አውቶማቲካሊ ደይ ተጸበይዎ ካብትናቶም ናይ ምሕሳብ ሬንጅ ወፃ ዝኾነ ክዛረብ ጀሚሩ ሽዑ ንንፋስ ክገንሖ ጀሚሩ ምግናሕ ማለት ብስልጣን ጠጠው ክብል ምእዛዝ ማለት እዩ ንባሕሪ ከዓኒ ህድይ ክብላ ከሎ ሰሚዖሞ ሽዑ ትሒቶም ድበልዋ ነገር ኣብ 41 ከምዚ ኢና ንርኢ ኣዝዮም ፈርሁ ንሓድሕዶም ድማ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዙሉስ መን ኮን እዩ ተባሃሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝግብርታት ገይሩ ኣስተንኪርና ገይሩ ኸይዱ ኢልና እንዳበልና ጥራሕ ክንነብር ኣይኮነን መጽኡ ኸይዱ he gave us this authority አሜን ደክሰምዕ ኣብ ነገራት ክንገዝኣሉ ንኽእል ስልጣን ይብና ይኸይዱ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ ሓደ ፍቅዲ 27 ከድና ተርኢናሃ ኣጋንንቲ ከውፅእ ኣብ ላይፍ ታይም ኣጋንንቲ ብስልጣን ኣዚዙ ደውፅእ ሰብ ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ላይፍ ታይም ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ኣጋንንቲ ምናልባት ኣስማት እንዳገበርካ ገለ እንዳገበርካ ድግበር ነገር ኣሎ ኣጋንንቲ ግን ኣይወፅእን እዩ ኣብ እግሪ ዝነበረ ጋኔን ተኮይኑ ምናልባት ኣብ ሕቆ ይቕይርዎ ይኾኑ
ኣጋንንቲ ሽሙ ፀዊዑ ውፃ ደጊምካ ድማ ከይትምለሶ ኢሉ ክዛረብ ሰብ ሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም እንደገና ዝጋንንቲ ኣብ ማእከል ብዙሕ ህዝቢ እዩ ማኒፌስት ኮይኑ ምዕራፍ ሓደ ተሪኹም ከም ይብለና ሓደ ጋንንቲ ከም ዝተገልጸ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ናዝራዊ ናዝሬታዊ ብዘይ መዓልትና ዶ ክተጥፋአና መጺኻ ኢሉ ክጭድር ከሎ ጎይታኻ ኣዝይዙ ክወፅእ ከሎ ከውፅእ ከሎ ንርኢ ሽዑ ኣብ ፍቅዲ 27 ከብዚ ኢሎም ናይቶም ሰብ ምግራም እዮም ኦፍ ኮርስ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ኣገልግልዎ ዝኸደ ኣገልግሎት ኩሉ ብዙሕ ግዜ ስለነንብቦ ንፈልጦ ኢና ንፈልጦ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ስለ ዝኾነ ግን አንተ ነገር ሓሳብ ደልየለኹም ጎይታት ሁሉ ድገበሮ ነገር ሲ ንዓይ ሂብን እንተ ዘይከይዶ ንዴቭ ሓወይ ንሳም ሓወይ ንማሕበሩ ንነፍስ ወከፍና ሂብና እንተ ዘይከይዱ ትርጉሙ እንታይ ይደሎ ትፈልጡ ዲኹም ቶም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ይደሎ መስለና ሓደ ኤልማስ ዲድባል ተጠንቋሊ ኤልማስ ዝባል ጠንቋሊ ነቶም ሳምራውያን ሲ እዚ ተዓቢ ግብረ ኣምላኽ እንዳበሉ በቃ ማዓት መስተንክር ነገር እንዲደርዮም ካለ ኣምላኽ ደሎ አይመስሎም ነይሩ እንዳደነቆም ይድነብር እሱ ያደንቆ እሱም ይድነቁ ካለ ነገር የለም ስጋዕ ፊልጶስ ድመጽሲ እሱ ገለ ገብር ገለ ስራ ይገብር በትናይ ስራይ ወይ በትናቱ ማጂክ ይድነቁ እዚ ተዓቢ ግብረ ኣምላኽ the moment ፊልጶስ ድመጸ እቱ ዝነበረ ናይ ጸልማት ዓለም አሰራርሓ ወይ ድማ ኦቶሪቲ ሲ ኮላፕስ ገብር ከሎ እንዴ ወላ ቶምስ ዋው ወላ ሱን ተማሪኹ ወላ ሱን ኢዲ ዓቅሚ የብሉን ኢሎም ሲ ናብቲ ፊልጶስ ድሰብኮ ዝነበረ ቃል ልቦም አድሃቡ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኦኬ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ዝብሎ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይናኹም ገይሩ ኢልና እንዳተገረምና ክንነብር ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ዝግብርታት ገይርዎ ግብርታት እኳ መገረም እንትኾነ እቲ ድገበሮ ዘበለ ግብሪ ክንገብሮ ባዕሉ ኣብ ዮሐንስ ከም ኢሉ ሓቀይ ዛነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ክገብር እዮም ኢሉ ሓቀይ ትባይ ዝኣምን ኢሉ ዛነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ክገብር ካብዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ዝዓቢ ግብርታት እውን ክገብር እዮም ኢሉ ኣታኣሜን በሉ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ውሉድ ኣምላኽ ህያዋን ኣብ ሰማይ ሽሞም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ስን ነፍስ ወከፍ ውሉዱ ብሽሙ ድጽውዖ ሬኮግናይዝ ዝገብሮ ህዝቢ ኢየሱስ ጎይታይ ዲኖ ኣብ ዝኽፍል እንታይ ኢሎም ሽዑ ኩሎም ድማ እንታይ እዩ እዚስ እንታይ ሓድሽ ምሁር እዩ ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም ንሳቶም ካ ይእዘዝሉ ኣለው በሉ ንርኩሳት መናፍስቲ 1:27 ሉቃስ ንርኩሳት መናፍስቲ ይእዝዞም ንሳቶም ካኒ ይእዘዝሉ ኣለው ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ እዩ ንሰብ ከቕብሎ መፅኡ it doesn't matter መኒኻ ክንደይ ዕድሜኻ what your background is ኣይገድሶን ኢኖ ኣሚንካ ዳግም ድተወልካ ውሉድ ትኾንካ እዚኣ ኮሙኒኬት ገብ እዚኣ እዛ ነገር እዚኣ ክሰልጥነና ይመፅእ ኣሜን ደኽሰምዕ እዛ ነገር እዚኣ ክምህረና ኣብ ምድሪ ብስሙ ምእንቲ ክንስልጥን ትሬን ክገብረና ይመፅእ ኣታ ኣሜን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ኸድና እንተርኢና ኢንፋክት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 1 ኸድና ተርኢና ነቶም 10 ተጸዊዕኻ ሓይልን ስልጣንን ሃቦም ይብለና ርኩሳት መናፍስቲ ከውፁ ሕሙማት ክሕውዩ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብኩ ሓይልን ፓወር and authority ይብዎም ይብለና ኦኬ ስልጣን ሂብዎም ሓደ ነገር ክነግረኩም ዘገርም ነገር ኣነ ምስራኽ ወዝስ ብመንፈስ ተሐጉስ ስሕቅ ነይረ በቃ ደስ ይልኒ ሐዋርያት ኣጋንንት ውፅኦም ኣይፈልጡን እዮም ኣጋንንት ከውፅእ ከሎ ግን ኢየሱስ ሪእዎ ነይሩ the most ደሸግሮም ኣጋንንት ድበሃሉ መናፍስቲ ውዱቃት መናፍስቲ ከም ዘለዉ እስራኤላውያን ፈልጡ እዮም ብዛዕባ መላእኽቲ ፈልጡ እዮም ብዛዕባ ኣጋንንት ፈልጡ እዮም ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ኣቦን መንፈስ ቅዱስን ይፈልጡ እዮም ትመሲሕ ክመጽእ ምዃኑን ይፈልጡ እዮም ምዃና መጺኡ ኣይለልይዎ ኣጋንንት ድበሃሉ ከም ዘለዉ ንዖም ሓድሽ ምሁሮ ይኮነን ኣጋንንት ግን ዓቕሚ ሰብ ከም ደውጾም ንሰብ ድልየቶም እንዳገበርዎ ድነብሩ ሓይልታት ምዃኖም ካ ይፈልጡ እዮም ኣሜን ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነዋት እያ ሕጂ
نقولاتهم نتوم 12 تصويع قدم نعرف شحال تفقد حدا غيركم طريقكم نتوم 12 يصوعوا ابلعلي حمام ابلعلي دناسه ابلعلي اغاننتي سلطانن حيلن يبوكم الله حجي كيدو بز السلطان زيلو ام معرف 10 تفقد حدا غيركم طريقكم كاني فقد 10 شوعات غيركم طريقكم زياده ويتحوي ببلي يا هواتي حوي حفتي سمعوا سلطان لك دنين كنبر نغرات اغوبيت كنبر نو غويتا يسوس نزي كنا مسقل ميتو زغوبت نسب دغوبت نسا رغيس كايو كتنبري نا اغزابير فقط اتامين عرف 10 فقدي 10 شوعات عم عرف 10 فقدي حدا قد 10 شوعات دنبلنا كلغاتكم رايو سمعوا let's exercise the authority that we have تقويتا زحبنا سلطان سي براكتيس نقبرو معرف حدا نقرأكم كالوت 7 خاليهم مليسو 10 تغلت لي خفتس ام معرف 10 فقد حدا غاني كالوت 7 ببغل تغيرو سلطان يبو لي خو كيدو اغاننتو صوحهم وما تحويو منغست املاح قريبالان يلكم كان وانجيل منغست املاح سبوقيلو كالوت 7 سديدو اوكي زيوم توم حواريات ايكونو دقه مزامورتيوم امنتيوم دا امن ود صعبو دلويم go ahead David no 10 yeah no Marcos Lucas yes እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከ ጎይታይ አጋንንት ድማ ብስምካ ይግዙኡን አለው እናበሉ በሐጎስ ተመልሱ hold on እቶም ሰብዓ እግዚአብሔር ሲ ናአዳም ኣብ ዘፍጥረት 1:28 እንታይልዎ መስለኩም ንምድሪ ግዛአያ ملكها specifically زنقالات زين يلو نمدري جزايا قبل كلهم انسساتات مرور يكون عواف سماي انسساتات بحر غاني جزاء يلو ملخ جزاء يلو اوكي حجي حواريات انتي يقولوا له اغان انت بسم كان انتي غوبرنا له اوكي غسل بلوم سيطان كم مبرق كاب سماي كودق كله ريخو انه تمنن عن قربيتن كل حيل تصلا انك ترقصو سلطان هيبكم الله زغود اكم كا يلبون قصل غنا خصمكم اب سماي سلا تصحفه دا ازجكم تحغسوا منبر منافستي سلا تملكلكم بزي ايتتحغسوا امين قصل بتا غزيتي يسوع منفس قدوس تحغسه بلون ابوي غويتا سماين مدرن نزي خاب بلهتاتن كاب لباماتن سلاز حباكايو نهصانات كا سلاز غلصكايو هو بوي سمرتكا اب قدميخا كمز سلازخونه امسغنك الله امين كل خاب ابوي توهبني نود من مخانو بزي ابو حدا كواز فلط يلبون نبوخ امن مخانو بزي ودن بزي تودخ غلصلو زفتو نمبر حدا كوا زفلط يلبون امين امين سقع فقد 20 حدا ندحري لنا 10 شوعات اتوم 7 لوخات مسمصون غويتا ريبورت غبو جميرهم ناتوم ريبورت انتايو አጋንንቲ በስምካ ተመሊኾምልና ይግዙኡናለው ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ባይ ዘ ወይ እንዳተሐጎሱ መጹ ዝብል ኣብ ዘበኖም ሙሉ ክገዝኡዎ መንበር ቦኦም ክግዙ አጋንንቲ ሪኦም አይፈልጡን እዮም ዩዥዋሊ ሓደ ድብርትዖ ድሕመቀሰብ መባእስቲ ኮይኖም ተሓደ ይብርትዖ ተነይሩሞ ተሓደ ተሕሚቅዎ እቲ ድሕመቀ ሓጎስ ይስምዑ ኩሉ ግዜ اتدسعر حقوس يدسمعو زخونه يكون سعيركا زنبره نجر مسعركا يو قدامه يتبيوتكا تفطرتا يمسلكم حقوس because you won ابتعويتكا سعيركا امين زبنهم ملو منم يلوم مغيرهم ما يفلطنيو مسكودو ግን ውጻ ምስበልዎም ሲ ካብሰብ ወጽዮ ዋው ውጻ ምናልባት ጋንንቲ ይዛረቦም ነይሩኸውኒ ወላ ዲቴይል አይጻፈልና ግን ወላ በስመዩን አይብሎምኒ ከይዱ ላአኾም ይድብለና እንታይ እም ድገብሩ ነይሮም ከምቱ ድበሎም ይገብሩ ነይሮም ኤኒዌይስ ስለዚህ ተጻፈ ግን ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አጋንንት ውጹ ይልና እዩ አጋንንት ውጻ ወላ ይብሎ ነይሮም ይኾኑ አውቶማቲካሊ ነተሰብ ሐዲግ ወቆጽር የሞ ሕጂ ብጣዕሚ ተሐጎሱ ይብለን ብጣዕሚ ተሐጎ ዋይ ሲዕሮም ድስዓረ ሰብ ሕጎስ ይኩል ግዜ አሜን ድስዓረ ኩል ግዜ ኣብ ህይወት ሓጎስ ይደሉ አሜን አሜን ሽዑት ሕቲ ልጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰይጣን ከም መብረቅ ካብ ሰማይ ክወድቕ ረይኽዎ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩል ሓይል ጸላን ክትረግጹ ስልጣን ይበኩም ኣለኹ ዝጎዳኩም ካ የለን
مسكدكم سيز غوداكم يلن by any means نعهتكم هارت قبركم دخل يلن يسوع غويتاي praise the lord تفلتوا لهم سب جزاك عصو أبلكا سلزدك أسكات مساقط أقدم سلزبلكا يكون كان دك إسكا بتيل كتحضر الله ولد سلزخونك ود خيدان سلزخونك آمين تمع عصوسكي كل تسع عصو ويقدم ما بالله نو نسب سراقي مع عصو تزيت أتوه تزيت عصوه أتيو تسرق بس قاعد تسرق سراق غلي اتمنى فساو سراق الديابلوس قن مع عصو يحزوني حيزوه زولو من قاعود أسورو كيدان الله أمسكال زتغفل الكوا قال له تاسب آمين أنسان بيت كان بت إلك خدك استجابة كاس كيدان الله يسوع قويتاي تسوي كوي داويد بكا أبدقتكو أبدهالو قيالو إلو بتنا إبراهيم كيدان ولا بسيول من سفين تنصف كيلو أول خمسة إلو سامسة الله إلو هلونا إخزيابير أزيد ردوي إخزيابير مسؤوم هلا ودقد سوي داويد يسوع قويتاي سلازم زقويتا يسوع كريستوس أزي أقدر سدخون حسابكم زلوا كوميلوم جنا خسنكم أبسماي سلت تصحف دا تحجوسيلو أزيهم تحجوسيلو سمكم أبسماي سلت تصحفه مدحان سلزرعكم ولد النت سلزرعكم دكتور العل سلزرعكم ورست سلزرعكم نعيك توارسني نبويك أخطور سوا سلزرعكم إذا بهاي بالكم يلو شو عدس اللي هتصلت تجرمكم نجر وقدس أبوي زي زبلا زولس أتات حقوي سمرا دلو سلز جلس كلهم سي دسيلن الليل بو زغت قبر سناي سمرت كاس لزغونس زياس ريوا جناخي بتا غزيت يا يسوس بمنفس قدوس تحغوسه تاين من نغويتا يسوس بمنفس قدوس تحغوسه سيرهم مسيو ماي براذر سير كاخت مسين نغويتا يسوس كريستوس تحغوسه نحمام سير كاي خت نبري نغويتا تحغوسه امين دمص قالنا يقال ريبورتس رغيس كاي خت حلف كلغاي نغويتا تحغوسه غويتا يسوس كا بمنفس انتي كونه praise god حجب زو غباين غويتا يسوس كريستوس بمنفس دحغوسو بزحت سبات كتسيو اسكانه حدا غباتاتو ميبل امين غويتا بمنفس قدوس تحغوسه كبلوم دصنح نغركو او حغيسكم انكو يكونن يلو نو ازي سلازتغصلكم ازي سلازخونه ايكونكم كتحغوسو دغباكم كاود حلفه نغر ابيوتكم كوينلو أبيوتكم كاو زبالة أنجر كوينلو ندتوسنا أوان عوم داوساكم مم داوسو تنورو لجيزيم زمدرلو كاب زمدرز حليفكم ني إترنيتي نزل عالم بخبرة تنورو الهيوت كنت قبلكم اللهم سلسة خمسين لشعلنا جزي أبي ربكم اسكنوا كله أبوي قويتا سماين مدرنيلو نزي كابل هتات كابل باماتن سلسة حباء كايو إذا سلت أنزين خالوت سلسة حباء كايو بتم بالهتات أبيباني نازبلو نايز مدري كعي سلزي فقد كايو نتوم رؤسهم أبقد ميخا زتحاتو نعيليخ كانخا سميعونا آمين دولو سلز جلس كايو يسوس قويتاي سلز انتاينا نرقد لنا اكزيابير سي بود يسوس كريستوس نقدس هانو زهابهم نجر سلطان اسك سلطان بلو حجب زح جزي ناي أبزفترة محراف حدا اكزيابير بلي እግዚአብሔር በለ قبل نريو غويتا يسوع كريستوس مسمص اغلغلوتو ترينا فور اكزامبل حدا غزي اما كلت توم فريساويان توم صحفتي مسمص ابت بيت مقدس مسمص اما كلهم حدا ايدو زنقصت سبنيو حجساتهم سنبت سلازنبره زغدسوم انتايو اتي سرعاتات ناتهم محلاو دي محلاو يدغدسوم ناي سبطعنا ناي سب هيوت ملوات ايغدسومني شعو بسنبت انت حوي لومسك كتاتل وجميرو بسنبت قال انت قبريلو نسبسي بسنبت محوايدو على انتهي صبغ انتهي مسلوكم يلوم نساتونكا اسقيطو بيد بلنا حجي قويتا يسوس كريستوس نتسب ايدكا زرغه ايدكا انتهي قبر اتاسب نابقل سدرا بيت اتيخا خمو ختبل سلطانه بافكالو امين إيدكا زرقة شعوغة بون كا إيدو حويت لنا تعايت لنا كم زناي نئمان ريقمو لهم ناب إلسا مسمسسي بكا كيدمو أفتي روبا أمتاي توحيج كيدكا شو عدت جزي تحسب بيلو جو أبو خيركا تحسب
شعو قربتك خم ناي قلع كوني كتحوي خيلو كم يلو السب لي كله حجتي نئمان دبها السباي حلقة سلا زغونة كله هاتكم سلا تفلتو كلاينا قسم معرف شو عت الرغم معرف حمشان رغوينا كابز ربا زد أمو أب يوردانوس ربا ده يسرن أو تحسي بمسأرو خوني رندين حجتهم مش أزنا ورسبات كنت هيكلو خلوا ندري قويتاي إزي نعمل سبسي أخبيرون تزنا قرك كان يرس حرايم بالكانير أتاكا بدينو أي تخبت كومبليكيت أي تقولوا نقراتسي سيمبل مسي كلام سيمبل تقبله كم زيهم عينة مخرتي هابك ما تمسبات كم زي عينة مخرت اللوبجي أب كبابي خا حد عدقي زوم سبات زيهم أبغون نيرهم مخيرهم مو أنت ده يسمع نيرو نزل عالم لمس حيزم موت نيرو أما سحف قدوس بوسح كم زين رينا ريهم لهم داويت معرف قداي ساميل معرف سالة ساخيتكم تريهم تياس إيجلاك تبهال كتم عم سنة ددتو تمركو أمس كده كركوهم ده الوقت زي أبير كيدي لوخ سعب كله حد ده خمس سبات بركات ثانية قويتو قدي فود خده انتهي خمس ولس أنا جبساوي جيليا أماليقية دخيمة قويتاي قدي في النخيدي له سو بين كيدو مالو داويت زسبز انت زي رخيبو بركات حواتي مركو ناي مملاستو قولو صبيبي أي تقتل النمبر بين كيدهم كم زلوا غريه كايلو داويت كا أبليعو أستي مريحنا أبو كوس دخلوا نري أبقوا عزو خمس دقات أمكم سبات الله زوم سبات يوم تريتنا آمين دق سمع قالك تحلفوا دلك مسال الكحلفوا قاعدة توهبوا خسوات يوم آمين دق سمع يوسف نحوات خدولي مسكدر يخمو الله حدا سباي كافت برخات صون حبلن انت واي سبايو يحوات يدري خايم بزخن كيدينا بلون يرى سلازي حوات خركب ولا قوات مركب نعوم صبغا يكون وصيتو إذا سباي ذكر خبان يروح بقويتا بيسوس كريستوس كم عينة مخرتي هابكم مسك بقى درخبو مخرتي هابكم آمين دخ سمع سلسة معلت عد قدلي من يزبها الزساول سلسة معلتي سينوم تسفق وريتهم أبويش إن قالون ملسين بقويتاي أبزي نعم لحسب أبزي رأي بوغيرنا زين حل فابزا ختمان له نابنا أملاخ سب كنت كيت راح إيدك سلزيكيات أنت نخيد صبغ نيرو جن سلزيكيات سلزيت سئلنا نخيد نابو بوي نملسيج إن قالوا بويرو نو قرب تاي لني دبلو جلسي قال برر على النمو زي حزنا نخيد زي وهبت حزنا له نخيد تفولتو ديكم زنايز سبعي زمخري مسكبات يراقبو مسدستنيو درخبو سبات آمين دخ سمع مسدستنكم درخبو سبات يابكم آمين دخ سمع اتاخد كدولا دلوكم من قدس كابكزي أبير زمرهم سبات يوابكم آمين قويت هاي زنا أملاخ سب أخبيدو نجيركا تتخون نيرو أي مسمع كاين دونيركا حجي جنا بزروبا تليقها وساعة حسيبكا شو عت ساعة بلكاس ديت قورو يسوع كريستوس قويت هاي انتهي قبل دلي إلسا جن كيد شو عت جزء تحسب كتحويها يسوع كريستوس قويتاي سلسة جزء أبيهر نسب كوبود كمول سولو زدلي إذا نقول زلنا سلطان زي أم ماركوس معرف عصرت هذا غيرنا هذا نجار كن رينا بوجرنا هنصلي إنك زي أبيهر مسجن يسوع كريستوس قويتاي أنت إنا نبل دلنا أنت أورانا يمل أختي كم مسلاي بزعبها نجار كم منين مبالع بقد مجزي أبيهر سين نت نجار مزراب دبالون الله هذا نجار بقد مهاتا تويل محلاف كلي كله إجزي أبير حلفني كم مبال كال جسناي أوتوريتي نت نجار مزراب الله وجه يسوع كريستوس كم هو جبر كله ينانريو أبي تانيا بيت فاجي أبي يرساليم دبال كبابين دات ملالس كله هذا إجزي كابي يرساليم وصيب لنا كابي يرساليم وصيب إنت خده كله قص على بلسريو أميل له كبل عدليو دك مزامر تلو ناي مبلع رخب الله دو أي رخب الله نحطه خوين ويكون النيوس كل فلتي قبل بوم زنبري فلت نبرم ما يأمنوا النبر كل فلتي مسكدا يرخب الله دي أي رخب الله نفلتي جن قصال بلس نبرت صنيع نبرت مو قال دبل عن ترخب الله يلو كده شعو دبل عم سأن الله كم زيلوا ماركوس معرف عسرت هذا من هيد يسوع كريستوس ودع أملاخي هاليلويا سلطان زنا عقايته وهاي بكحوي ما ندمس بايته وهاي آمين بروحك قصال بلس رأيه فقد عسر سلسته عسرت هذا عسر سلسته لوكاسين ماركوس نبي بالله من الباش قال أنت رخب الله كريخا نبقى كده
أبا مسيوها جزية بلس أي نبرن مو قوس لمبر قالكوا أي رخبلان أوكي أي رخبلان مزا بلس مزا ربي أنا قويت يسوع كريستوسي what is the point the main point is أنت يتقبلوا له قويت أي رخبلان أوكي شو مليسو دما كاباخي حدا كوا نزل عالم فرق أي بلع بلع دك مزامرتون سمعوه دك مزامرتون أنت جيرمو نتا بلس كاباخي حدا كوا نزل عالم فرق أي بلع كبلا خلص دك مزامرتو سمعوه تزاريبوا مستا بلس مستا ددنا نجار دير قبل لنا كزارب كله سري أمه وا مسب زارب نيرت تكون أيم جرمهم مس فريساويان مس مقلم مس عموم زارب نيرت تكون أيم جرمهم بين كم زخينو بلس نجارب كزارب وخل ريم he spoke to the tree مس بلس كزارب جميرو as if مسب زارب كم زلوا أوكي كاب حجي نزل عالم كاباقي حدوكوا فرق أيبلع دك أمزامر تقاسم عوه زي عم سمعناتهم انتي تمرت خم دمهرهم كستو علم أنتي قويتا يسوس دزارب دلو بدحري بتدخونا نجرسي انتي كم دخو انت ده يسمعوني رم تدحري تقبرو نجر أيردوم ينعم كزاربا خلوا انت زي يسمعوني رم كاباخي نزل عالم حدا كافر أيبلع إلو كزاربا خلوا انت زي يسمعوه رحق إلهم نيرم تدخونه اتلحتوا حتى دحرونا ما حتتون شو حلف خلوكم لس خلوا تابلس نقيسات أني حتى بيدلنا ممر اتازرقم كايا بلس إنها نقيس عيلهم يسوع كريستوس قويتاي تدرجم كا بلستاي كوينا اتا تزاريب كا كم تتزارب كا خون تبلا نبركاس كو مو خوينا يلو يسوع قويتاي اتا زرجم كا يا بلس نقيس حجي كابزيا جمير قويتاي يسوع كريستوس بأملاخ امنو يلو بأملاخ انتي غبرو انتي يدبلوم دولو بأملاخ امون تاي مالتي بأملاخ امون بأملاخ امنو اتدبلو زلون تزبلوم زلون ببينيو قال بقال طريقايو كم تأبى أملاخ دول عينت إمنتي هاللغم يدبلون دولو أملاخ مستزاربة يخون دا أي كون نيل كم ده حسب مستزاربكم من حدا نجار كم وخم دخون إمانو يسوع قويتاي دريهم شو زخوانا يخون اتزبالو كم زخون زأمن بريل آمين زخوانا يخون اتزبالو اتزتزاربو قال نجار أبكدمي ويد ما أبزوري ويابهيوتو مصر عيس كخون أيدلين كقص أيدلين مسو مستزاربونه كم تكخون دلي ودلله كخون يلو مسأززو بلبوز أمن بر زي ولا أول سبيل يسوع قويتاي آمين آمين سلسة جزيابير نزل نجرزي دلين ناي جزيابير حسب سو لكم نحرقهم مسحف قدوس نأدم زيهبو أملاككم خجبر كل يريو كم خجبر كل يريو أدم ودي قويتاي يسوع كريستوس مسمسه كم خجبر جميل ندك أمزامرتو أقومي أريو براكتيكال درعيهم كومي آمين دي حواتي سلسة بزعبها نجارات كم توم عبدقد اللون دا قرهم رمكنا ويدما عمي من دابل كاب كد مجزيابير كد نبرا يكون مجزيابير فقط يسوع قويتاي سلطان على النيبل سلطان تواهب النيبل بتتوهب ان سلطان دما أبهيوت بزحك جزء تباهي لله يا منى يدما آمين حتيات لبع المسيح بموت كيرو بزو وحجزيوس يلهم هوريا باولوس نصبرهم يخزارون كله سب حتيات همسي بتحتيات كا موت لبع بزو حجزيو كريستوس يسوع كا صدق حيزو مسيح نسب ترف صدقن وبت صدقن صدقان هيبو بهزي بزو حجزي سبيل شو توم ترف صدقان وبت صدقن تقبلوا أبي وتاك غبريو يسوع كويتاي you have this grace brother we have this grace آمين آمين سو كابزعبا نجارات كن زارب مو علت نجارات مزراب دبال نجار كن لمدك زيابير يدلينا آمين قال نجار دس دايب لك نجار ريخي بشيم يسوع كريستوس سلطان أفكار تتقملوا آمين سماي نزي دتصنع منفسها وعلم باك أب تجبرو نزي يوحنس كزارب كله كابتي مساتاتهم زلوس اتمساتاتكم زلو يعبي مويل تاي قبريو يعبيو تتقبل كهذا اللغة سلطان يعبي تبقى حد يرد له منفس يعبي تتولد كهذا اللغة تولد كهذا اللغة منقص يعبي تتقبل كهذا اللغة هيوت يعبي آمين ده سمع
ካብቲ ምሳታቶም ዘሎት ምሳታትኩም ዘሎ ይዓቢ መስዒኩምዎም ይኹን አሜን እስኪ በህይወት ሲሄደ በሉ don't look your situation ኣብ ህይወት በሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በሉ ሲዕረ አሜን ደግንኩም ኣብ ህይወት በሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲዕረ አነ በሉ ኣብ ዓወት የድነብር አሜን ያ the very ዳግም ተወለድና ላ ማዓልቲ ክገርመኩም ወላ እኳ ብዙሕ ኮንፍሊክት ደሎ ዓለም ዳግም ተወሊድና እንተኾንና ግን ኣብ ዓወት ኢና ተወሊድና አሜን ስዒሩ በተደሳዓረ ተወሊድና አሜን እስከ ዓወትና ተዩ በሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዳስ ዋይ ዮም ደቀ መዛሙርት ጎይታስ ኣጋንንቲ ምስ ሰዓርዎ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ንዘበናት ርእሶም ከድንኑ ዝገብሮም ዝነበረ ምስ ርእሱ ከድንን ምስ ገበርዎ ብዙሕ ተሓጒሶም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ ሓጎስ ክኸውን አሜን ንኽሰምዕ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ዝነገር ይደልሎ ስልጣን አለከ ክትተክል ክትነቅል ስልጣን አለከ እስኻ ዝበልካዮ ኣብ ሰማይ ክጸንዕ ስልጣን አለከ እስኪ ስልጣን አለኒ በሉ አሜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ሎሞ ምስ በለኮ ኪዱ ጥራሕ ኢልካ ይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪድ ኢሉ ኣብ ድኾነ ይኹን ደለና ናይ ህይወት ኩርናዕ ኣበይ ብዘይ ገድስ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እስኪ thank you በሉ ይሕዋት trust me thank you በሉ ከም ተራ ነገር ኣይትውሰድዎ exercise your authority እቲ ናይ sonship ናይ ውልድነት authority አሜን አሜን ገለ ደይሰርሕ ነገር ኣሎ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይእዝዘካ ኣለኹ በሉ አሜን ደኽሰምዕ ገለ ከምቲ ክኾኖ ዘይግብኦ ነገር ኮይኑሎ ከምቲ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይነቕለካ ኣለኹ በሉ አሜን ጎይታ ድገበሮ ነገር እዚ ሓደ እኳ ካባኺ ፍረ ኣይብላዕ ደይትሕጎሰሉ ነገር ክትነቅል ስልጣን ኣብ ኣፍካ ኣሎ ሓፍተይ ስልጣን ኣብ ኣፍክ ኣሎ አሜን ናትካ ዘበለ ነገር ከምቲ ዝደለኻዮ ሼፕ ክትገብሮ ቅርፂ ክትሕዞ ስልጣን ኣብ ኣፍካ ኣሎ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና Lesto pradiva shekla bahadias. Thank you Lord Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ዚያይ ለኹድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይኃይል ድዕጥቕ ሓቀይ እግዚአብሔር ይጸጋ ደህብ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዘለካ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና ኢሉ አሜን እግዚአብሔር ይብጸጋ ህዝቡ ዝኸድን እግዚአብሔር ይኃይል ድውስኽ እግዚአብሔር ይንህዝቡ ዓቕሚ ዝዕጥቕ ኣታ አሜን እግዚአብሔር ይዓቕምኻኮ እግዚአብሔር ዓቕመይ ይስኮን እግዚአብሔር ይኃይለይ ይበል እግዚአብሔር ይኽእለተይ እግዚአብሔር ትምክሕተይ ይበል አሜን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተለማመድኩሙ ናይ እግዚአብሔር ጸዓት ኣብ ልዕሊኹም ይኹን ብህይወትኩም ይገለጽ ኣብ ውሽጥኹም ዝተቐመጠ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ንውዙሓት ንምድሓን ይገለጽ ብዝኸድኩሞ ዓወት ይኹነልኩም ብዝኸድኩሞ ሰላም ይኹነልኩም ብዝኸድኩሞ ሰዓሩ ብዝኸድኩሞ ኣብነት ኩኑ I bless you in the name of Jesus ንጎይታ ክብሪ ሃብዎስ ሃሌሉያ